This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Viral na social media el trouble na Kalye Camins hasta baseball bat ya usa para gulpia. ¿Cuántos personas atakaw sa susto na sentro del pueblo? Magakonsehal ken tagara programa na radyo no debe diskuti ko sa diskuti na konseho lokal y asemalo con otro magakonsehales. Mga negosyante debe cumplir el instalasyon del CCTV camera na di ila establecimiento. Alcalde Olaso desgustaw na mag-aabogaw ta defende con el mga kriminal na kaso. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Viral na social media el trouble da kalikamin sa hasta baseball bat ya usa para gulpia gente. Takil report di Emil Tuban. El dos grupo de super de e-bike y mga parking boys sa manggulpiahan alina Governor Camins anoche. Na video tapo de mira con el mga suspechao ta sa apas con el mga biktima ita supla baseball bat hasta tumbaya estos na semento del camino. Asigun con el jefe del Police Station 11 Police Captain Abdul Aziz Arabi Salahuddin, el mga biktima aquí el mga parking boys ya supla kanila de baseball bat el mga super de electronic bikes al imprente del un fast food chain na Governor Camins enante madrugada. Akil sir, for further investigation pa sir, no? Pero el mga involved ya, el biktima di aton, el mga parking boy, Ali, na Camins. Then el kuan, el mga suspect di aton, mga di kawa-kawa. So cuando sucede kil sir, immediately, chini concerned citizen, kaya makika namon. So, el di aton mga police duty, mga duty police dahil nante madrugada, immediately, ang conduct sila hot pursuit operations, din niya pwede arresta con el dos bilog, sir. El policía responde na lugar, iya puede arresta con el dos mga persona y uno del dos biktima admitido pa na hospital este tiempo. Con el mga biktima, iya puede identificar como kanda Romnick Santiago Salomon y si Robin Santiago Salomon, todo de Barangay Canelar. El mga suspechao ya liba baseball bat, iya supladayon con este si Romnick Nakara, y con Robin Santiago ya suplat tamen con este, iya tumbat tamen ele. Con el mga suspechao puede identificar el polis, kanda Jason Ansaldo Perena, 20 años, y si Carl James Guadalupe Francisco, 28 años, todo de San Jose, Kawa-Kawa. Este mga suspechao ya Montana Blanco Piaggio, iya skapa para na San Jose, Kawa-Kawa, iya puede kanila kuhi el polis. El Police Station 11 takundo si más de investigación con este, si quien el ya principia con este incidente y por qué resulta na mauling incident alina lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Asustado también el un residente de la ciudad después que hace con el miedo el una persona armado de ice pick alina kali campaner para la purísima del pasado día. Este después que ayuda siguro este si Kairal Wahid con una persona que manda con el bihla o yang manda con el bihla después que una persona procura abrir el subag isa ka cellphone. Ya rabia siguro el sospechado iya nega con el cosa con el tamenta hasta yahala un ice pick iya sa lagas con el ali parte na lugar del Adzu campus o Ateneo de Zamboanga University campus de la Purísima. Ya pwede siguro LPD ayuda ng mga gwardiya del universidad hasta sa el sospechado. Yaman blatter el biktima na pulis. Apelo di Wahid amo para ase mas claro el presensya de la autoridad na pueblo
para ibita este mga klase de krimen. Mga konsehal, kenta agara programa na radyo no debe diskuti ko sa diskuti na konseho lokal, iase malo kon otro mga konsehales. Akil report di Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consel Melchor Sadain keta rekomenda para aumenta reglamento na internal rules del Consejo Local keta prohibi kon mga konsehales quien al mismo tiempo miembros del mainstream media quien taman anchor programa na radyo o televisión para diskuti na di su programa el mga asunto que diskuti na sesyon, especialmente si tiene este que hace na voto del mga konsehales na un asunto. Puede según man cuento acerca con este el tal concejal anchorman como un resource person o si taman entrevista con él na otro programa. I'd like to pass a resolution adopting additional rule in our internal rules of procedure prohibiting a member of this august body who are holding programs on televisions or radios from personally articulating issues debated upon the session, more so on the collective decision of the members of the council to a member, except when invited as a source person or sought through interviews. In other words, Madam Chair, we can talk in televisions and radios, but as a resource person, but not as an anchor discussing what transpired, projecting us as the hero, and maligning others as the villain. That's the perception of the august body, members of this august body, Madam Chair. El resolution di Sadain, yabe na después mayoría del mga konsehales, el yasinti que hace malo kanila si Konsehal Ray Bayoging na di su programa, na di su mismo media outfit, cuando diskuti este con el voto del mga konsehales na su propósito resolution, tiene que hace na ponida del mga waste trap na Rio de Tugbungan y Baliwasan Seaside. Ya kada sigun sentro del diskusyon na programa di Bayoging, el mga konsehales kenya bota kontra na propósito resolusyon. What triggers the discussion is the incident that went beyond outside of this august body when members of this august body felt that they were maligned in that radio program. Uno del mga konsehales kenya sinti kaya se malo kanila si Bayoging na programa amo el konsehal Vladimir Jimenez. Por eso, ta suporta sigun ele con el resolution di Sadain. We respect kung el mga members di ato na media to bring this matter to the radio. Trabaho sa dila, no puede sila kita, Madam Chair, el dila personality. Pero di mio, Madam Chair, if you will go to the radio and speak on behalf of the vote of the other members, then foul niya si Madam Chair. Man explain to el voto di mio, no, si Jose vota ese dia, kay por cause vota yo against. You are not in the position to explain the vote of the other member, Madam Chair. No, si kaya to dale Mirael Cara dahil dito yung mga members can vote against, then okay. Pero hindi ito para mangkwento, Madam Chair, cosa el contenido del dila voto. Kaya sila lang pwede man-explain, Madam Chair. However you explain it, dito you can own personal reception and interpretation, si kila sila vota. Hindi que del gente, del miembro, el quien vota. El Consejal Dante Vicente, quien un anchorman también na de esta estación de radio, ya soporta con el resolution di Sadain. I've been an anchorman for more than 30 years. From Bombo Radio now to Brigada. Anything that is being discussed in the council, I allow my people. That is why I have the representative here, the person of Marco Polo, to do the news for the Sangguniang. Pero asugun kun Konsehal Ray Bayoging, hindi intensyon di suyo para asem malo con el di sumagauban konsehales kenya bota kontra na di su propósito resolusyon. Y diskuti sigun ele con el asunto na di su programa por el intensyon para informa na publiko cosa tapasan na konseho lokal. Antes pa man sigun Elia kada un konsehal, amoya STL di su trabajo. Como un anchorman del programa,
tadiskuti sigun ele ko sa magatapasan na konseho lokal. Pero porque aura ki un konsehalya ele, hindi ya ele pwede ase con este. I have no intention to malign to each and every one of you. In fact, the station, not only in my program, you are being called by other anchors. Your statement is being aired in the different newscasts. I agree, Madam Chair, but as a resource person, not as an anchor of the program. Kikere ba this year, antes announcer yun, ta pwede diskuti ko sa mga topic na council. Ara, konsehalya yo, I cannot discuss anymore el mga issues. Mientras tanto, el konsehal Joselito Macrohon i-expresa sulingasa acerca na propósito resolusyon di sadain. Baka ano baya ay afecta este con el freedom of expression y information. Por causa con este man sponsor resolution si Macrohon para man refer con este asunto na Committee on Rules, Ethics and Privileges del Consejo Local para puede con este estudya pa mas. Mayoría del mga konsehales elya suporta con el resolution di Macrohon. I suggest that we will refer this to the Committee on Ethics for further discussion. We do not want to violate any laws on freedom of the press and freedom of information. No? So if we will restrict or prohibit con el persona na mancuento, mas kina el dueño del estación, or el siguro el anchor na programa, diskuti any issue will not be hindi kaya violasyon na freedom of the press, freedom of information. And that's the thing, Madam Chair, na siguro nasita lang kita aklara before we will put that na di aton internal rules and regulations, Madam Chair. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yung sponsor resolution, el Konsehal dati Vicente kitapidi na negosyante. O yung sponsor, el Konsehal dati Vicente kitapidi na negosyante, kumpli ko na ordinansa 499 y el Memorandum Circular Number 2022-060 del Department of Interior and Local Government o DILG. Ketarikiri kanila para instala mga CCTV del mga establishmento. Este para pibini o solve mga insidente de krimen ta okuri. Por medio dahil sa resolusyon, tapos también si Vicente na Business Permit and Licensing Office para en koordinasyon del Pulisya Lokal para kundusi actual inspeksyon ng mga establishmento de negosyo para asigura kita kumpli estos mga requirimientos. Impone mga pena si tabiola sila con este. It could be treated as one, although there is just an additional, because under my resolution is mentioning about resolution enjoining business establishment within the territorial jurisdiction of the City of Zamboanga, particularly those covered by the City Ordinance Number 499, the same, the Montres. But on the, under M4B, it includes including DILG Memorandum Circular Number 2022-060 to strictly follow, observe, and install operational closed-circuit television CCTV system in the respective business premises as a measure to deter, prevent, detect, and solve criminalities thereof. Siguro, Madam Chair, el Diamontres, can treat it as consolidated one. already? Yes. Mientras tanto, el Alcalde Olaso Desgustao na mag-aabugaw ta defende kung mga kriminal na kaso. Nakil report ni Marifita Mayo. Hindi favor el alcalde Kimer Olaso con el ideya que tiene pa abogado quien ay defende na kaso con el sospechado na matanza del man maridable negosyante na Calle Pilar del Abril 11. Asugun con Olaso, hindi mas debet a depende pa con el mga kriminal, especialmente este envuelto na matanza del man maridable. Si Ayman dismiss pa según con este caso, quiere decir tiene problema el diaton gobierno, especialmente el sistema de justicia. Iabla con este si Olaso na un press conference na City Hall. Well, kung madidismiss to, maraming kalokohan. Ibig sabihin, gobyerno na rin natin ang loko-loko. Ang husgado na rin natin ang loko-loko. Di ba? We respect them being the highest court of the country. So, hindi pa pwede may technicality. At saka kung sino ang abogado magdedepensa dito, tangang-tanga ng abogado yan. Killer na yan, pumatay, depensa mo pa.
Aumento pa di Olaso debe man disbar con el un abogado quien ta defende con el criminal. Propio lang según kay ginda na kalaboso el un criminal embes de depende con este na korte. I challenge you. Mahiya ka namang abogado ka. Kailangan kang i-disbar. Nakikita mo na may kasalanan? Di ba? Yan ang mismo pumatay. Depensa mo pa. No! They should go in jail. Hindi ka pwede ganun. Dapat, we have to go with our counterpart, with the law enforcers together with the law firm. Ang husgado dapat hindi na kailangan i-depensa yan. But I don't think so they will do that, sir. Kasi kitang-kita kayo mga judges, galit na galit din. Mga abogado, galit na galit because it can happen to them also. Ya habla también si Olaso, mas kin el PIDEA ta reklama también kahit akabalang man dismiss el kaso, kaya planta sila na korte kontra con el mga persona ta akaba sila kuhi na diila operasyon. Taman dismiss según el kaso, por eso ta pwede lang sila sale na preso. It's about time for our lawyers na gumising tayo. Kahit perang ibibigay sa atin, never change. Money to dignity. Na depensa mo, alam mo, addict yan, depensa pa natin. Huwag na. Let them go to the court without lawyers para makulong yan. I'm sorry ha, I'm just giving my sentiments against this thing kasi even PDEA is also complaining. Maraming nahuli droga. After nahuli, lumalabas. Nagbebenta na naman ng shabu. The same thing is going over and over and over. And this is the lookout of the national government. If I am just a president, I will look deeply into this matter. Mientras tanto, el Integrated Bar of the Philippines Zambasulta Chapter iasasale di ila official statement acerca el palabra di Olaso. Taentende ita-apresya según sila con el commitment del alcalde para asigura el se llama public safety del ciudad. Pero al mismo tiempo, el participación según del mga abogado na defensa del un persona acusado na krimen es un fundamental component del diatun sistema de justicia. El diatun Constitución ta asegura que todo individual tiene el derecho para defender su cuerpo na korte siguiendo na ley. Tiene según due process of law para na un acusado. Taman reaffirm según sila el diila commitment na se llama rule of law, el protección del constitutional rights y para continua el patas y efectivo justice system para de todo. Ta esta según sila preparado para trabajar junto na mga branches of government para hacer más fuerte el confianza del público na diatun justice system. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Mas manada lugar na syudad Esperanzaya con el rasyon de agua. Syudad hindi kada apektado na Typhoon Sinlaku. Residentes de Mampang tapasa tormento na rasyon de agua este tiempo. Oficiales de Lamitan taapela na DOTR para asiabira el operasyon del Allison Shipping Lines. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium,
135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mas manada lugar esperanzado el perde agua o por causa que afectado na rasyon de agua. Aquí el mi report. Mas manada mga lugar o barangay na syudad El Esperanzao kedanuay mas agwa na di ila mga gripo na mga siguiente días por causa con el mas taqueda grande problema del supply del agua. Ese por causa ya pero observa el Water District que mas ya menora pa y este vez bien corre ya menora para na 74.06 el nivel del agua na Pasonanca que afecta muy bien con la supply de agua na centro del pueblo hasta na costa este. Ayer lang aga talipa na 74.12 el nivel del agua pero dayon este ya menora na 74.10 ayer tarde y este día ya liga na 74.06. Na presente, el Water District taabla kita continua el deliveries del di ilang mga water tankers na mga lugar no ay agua.
mientras sa trabaho también sigun mga production wells. Sigun na water district kay grande contribution na corre minorada del supply del agua na Rio amo el alto calor del tiempo y menos tiempo y ulan. Si entraman na area of responsibility este Tipun Sinlaku. Esta semana, el pag-asa habla que el dirección de este en camino para na norte del Luzon. Pero aclara que menos el chance de este para man landfall na país. Kaya asigun este queda direkta epekto na Zamboanga Peninsula pero tiyan asigun syempre mag-localized thunderstorms el presinti sa entre este na Philippine Area of Responsibility. Residentes de Mampang tapas sa tormento na rasyon de agua este magatiempo de secas. Aquí también el report ni Marites Espartero. Antes pa asegunta pa sa tormento el barrio de Mampang con el agua. Bien mahina según el presyo del agua talaga na di ila lugar. Y mas pa ya queda o mas ya dobla pa el problema cuando ya prinsipya el rasyon de agua na syudad. Mas no hay mas cosa tasali na di ila magagripo. Mas mucho mga residentes na kumpara lang agua bibir y cheneta depende lang na agua na bomba para usala baropa iba niya. Asegun con Jason San Antonio, el barangay administrator del Mampang, si el mas agraba pa el secas, el mas man problema ya el barrio con el agua. Siendo man asegun lugar na barrio, el ya cheque el Zamboanga City Water District antes, si puede ase production wells na lugar. Pero no hay este pasa na test por casa na salupre del agua o se llama salinity, hindi este agua potable. Siguro nasa 40% lang el chene access na water district direkta. So, the rest, del 60% del residente di amon aquí, so no hay gayot access na agua. So, mas tadobla el problema del agua aquí kanamon si taligay el crisis del El Niño. So, si ta kedaya kita kuan, limited el resources del barangay, so taas ay kita karta na city disaster and también na LGU di aton. Si pwede extende ka naton ayuda, especialmente el deliveries del agua. Mientras tanto, asegun kun Senyora Fe Candido de Purok 3 Alyangan Drive, takumpre lang sila agua para usa kusina y para vivir. Nabombay lang tambien sila ta sa kaagwa ta usa na otro cosa, igual na labada, banyada y para na eskusaw. Kay bien tormento kanila el agua na lugar este tiempo. Hindi man asegun bueno usa para kusina el agua estaba na bomba. Kay takeda color amarillo el kanon maskin pa buen klase el arroz. Este lang man ara tamen dal kabalang dal otro men. Dal otro januar bebacan pat kami mga agua manamente pa. De otro neme sa kuya gatal hindi mang tasala hindi kat para anda sila ala kumpra kung kami tamen da. Kaya bet anda sila kumpra tubungan. Kastagat man. Si bagagat kami ng kada umbe. Kaya kami lastiman ko ng mga motorbike. Kaya sila lang kateleponan. Grande ayuda al bomba ya dona el mag-aarabon na mga residentes de Mampang como este matiempo nuay ni agua bien usable asigun este. Tuwat mamel agua ma'am, kaya hindi teskan sa aki. So grande ayuda sa bomba? Si. Ken ba si dali sir? Del arabo man si ma'am, nadali ka namin. So aray ko na si mas ken tapos ano Si. Basta nisita sila agua. Andalan sila pili ka namin ki ma'am. Hindi ata kubra. Ay, hindi na. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Apela el local oficiales de la Mitan Basilan na Department of Transportation para mandaya sa bira otra vez el operasyon del Allison Shipping Lines. Kita opera alina ruta de la Mitan Basilan por causa ng mga asunto ta enfrenta sila na transportasyon. Por medio de una resolución ya se pasa el sangguniang panglungsod de la Mitan kaya man preside el vice-alcalde Hejem Furigay y man autor el konsehal Cervantes Bandojo. Sila ya se puerte llamada na DOTR siya natapasa sigun sa tormento na di ilang mga transaksyon. Limitaw solamente el kapasidad del mga barko del otro shipping lines na lugar. Ese también asigur el pedimiento del mayoría del mga commuters alina probinsya de Basilan. Na otra noticia, el Barangay Mampang tiene de con todo alto caso de dengue este tiempo de secas. Tabira otra vez si Marites Espartero. A mediante con el secas na experiencia na syudad este tiempo, el caso del dengue ta continua subi. Dentro ng 98 barrio na syudad, base na datos del Zamboanga City Medical Center o ZCMC, el barrio de Mampang ta está numero 1 tiene total 10 caso del dengue y aristra.
Ta segunda el barrio de Tugbungan con 6 kaso, Tumaga tiyan na 5, el Santa Maria Pasunan ka Imaasin con 4 kaso, mientras el Talon-Talon Campo Islam Ikalarian con 3 kaso de dengue. Asegun con Jezibel Peralta el midwife 3 del Mampang Health Center na di ila datos tiene total 8 mga pasyente de dengue y tiene uno ya muri bata edad 5 anyo. Asegun con Peralta por casa na rasyon de agua ya tiene caso de dengue na di ila lugar. Siendo tiene solamente lugar onde lang ya tiene caso de dengue na di ila baryo na Purok 3 y Purok 7. Yaman faging yaman asegun na baga mention na lugar iyan health teaching ya kung baga residentes na afektaw lugar. Pero as of now, tiyan kami total of 8 cases. Uno, mortality. Pero na one place lang sa sila ma'am na Purok 3 and Purok 7. So yan health teaching niya kami, yan pagi niya kami kasi with the help of the city health, yasya kami kanila sa'yo ma'am. Maskin sekas asegun niya tinedengge na baryo kay tiyan na baga residentes tarikuy agwa hindi ni tatapa. Pero kunesa hindi patalaba ko na lugar onde sila tarikuy agwa. El Water District hindi ka naman taligay kay El Agua, so tarikuy sa sila agwa. So, no sabi kita, si pakimodo sila kasi open lang di ila mga drums. Hindi gat sila kabar si pwede ba? Tapon ikipon lang sa sila agwa, hindi sa sila talimpian. Ay tabi man to el dengue na clean water manggad se, di ba? So, entral na mo or else eche naman sila baril and then hindi sila tan clean, kabar basya lang sila Natalia lang kay alabaho ma'am. Debe asegun este tiempo de secas importante el limpieza alrededor y el práctica de por o'clock habit contra dengue asegun con Peralta. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Dalawang bestseller na yun. Okay po. Super combo. Isang ice functional. Magpinda na lang ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme.
For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Usada rin uniforme del Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Temporariamente descansa por causa na calor del tiempo. Aquí el report ni Marites Espartero. Por causa na epekto del alto heat index na eksperyensya el syudad, el Zamboanga State College of Marine Science and Technology o ZSCMST, temporaryamente ya manrelax el usada na uniforme del mga estudyante. Debe el mga estudyante usa kamisa, akalisinti sila komportable na ora de klase. Imbes usa di ila prescribed uniform, este presente tiempo para pwede estos konsentra na di ila mga klase. Asegun kun el presidente de la eskwela Dr. Roy Valesco, por casa cerca lang eskwela na mar, maskin po ni aircon o electric fan na mga classroom, taga na syempre el alto calor. Preso, ya di si DL manrelax anay kun el usada del uniforme na mga estudyante y empleyado este tiempo. We will be relax muna na wearing of school uniforms para at least komportable ang mga bata si tanda na eskwela. And number 2 is to limit the contact hours del mga bata like na face to face kay maskin po nito aircon or electric pa na classroom with the location of our college. We are just beside the coastal area, no, na coastal area kita. So being caliente ka tan experience. So we have to implement the best policies and mga assistance for the welfare of our students and our employees. Para na kwantos estudyante, alegre sila kaya implementa el relaxation na usada del uniforme. Alegre sila kaya dali kanila el pribilehiyo usa el civilian attire. Siendo bueno man asegun si di uniforme el mga estudyante, pero por causa con el sobra calor del tiempo, mas bentaha si de civilian attire para el esta sila komportable na adentro classrooms na ora de klase. Grateful po kami sa initiative ng college president which is si Dr. Roy Valesco sa pag-allow sa amin na mag-wear ng comfortable and breathable clothes during the season na sobrang mainit at maalinsangan po. Wearing civilian clothes or breathable clothes should come up with the wearing a ID or para ma-identify ang mga student na taga dito. It is maganda for us students because it's comfortable. Pag comfortable kasi yung suot namin, it's we will have this
concentration in our studies. And of course, we have this relaxation. Sa kami uniform course, Caliente Sol, baka hindi kami pwede man focus kasi first, damon room, palta kami ventilation, ansina, and hindi ba parang nuay ta entra aire na di amon room, so sintigat kami Caliente. And ko sa lang tamen yung abla na di amon president is thankful lang tamen kasi maskin ko parang niya asele ka namon, kumbaga ya dalere ka namon chance na usa kami proper way of clothing para komportable kami mo be ansina para naman benamente ka namon pwede kami man focus na class maskin hindi po kami naka-uniform. Pero syempre kung mga estudyante, si Cosa el Policía de la Escuela ta obedece sila. Maskin hindi kanila tamanda usa uniforme o de civilian attire este presente, hindi syempre sila el olvida el usada del school IDs kay amo ese el mas importante pero na usada del uniforme. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Consejal Frederick Atilano, chairman del Committee on Peace and Order, yung sponsor resolution que takomenda y expresa gratitud por el Marine Battalion Landing Team 1 o Marines del Philippine Marine Corps por el buen servicio durante la asignación aquí na syudad. Por el grupo yung pull out yan na syudad y transferi para na otro lugar. Ganda sigun partisipasyon del MBLT-1 na seguridad del syudad. El grupo ya está na syudad por 2 años antes kanila ya kita aquí. Direpla sa kanila el 53rd Infantry Battalion y 106 Infantry Battalion bajo na 102nd Brigade del 12th Division Reconnaissance Company del Philippine Army. A resolution expressing sincere gratitude and commendation to the Marines Battalion Landing Team 1, MBLT-1, Philippine Marines Corps for their exemplary service rendered during their tour of duty in Zamboanga City. I move accordingly. Kabesa pensante na matansa del Manmaridable na Calipilar, taki pa siyempre na syudad. Taki el report ni Emil Tuban. El cabeza pensante del matanza del maridable negociante Alina Pilar Street del Bienes Aga, taki pa na syudad asigun con el police. El Police Station 11 ta continual dila operation para busca con el 2 pa mga sospechao, itali pa at large itaman monitor pa sila con este. Asigun con el jefe del Police Station 11, Police Captain Abdul Aziz Arabi Salahuddin, el mastermind dila taki pa na syudad. Iya koordinaya sila na pulis na basilan para si anda alya el sospechao ay pwede aresta con ele. El alleged mastermind di aton, sir, na latest information di amon is taki lang siyempre na Zamboanga City. Then, coordinate namin kami kasi nabasilan mga sila tangkuan. LDC origin nabasilan. So, from time to time, coordinate kami niya para man-locate nila mga whereabouts. El suceso de hold up Alina Canelar Moret del otro mes, dila grupo el responsable con este. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El personajes del Police Station Criminal Investigation Unit del Zamboanga City Police Office, Station 12 Talon-Talon, y otro pa mag-ahensya del police, yung pre-recovery ko del 41 karton del magasmagal sigarilyo Alina Isla Verde, Chonga na barangay Talon-Talon. Asigun, sa mga sigarilyo pa dimira na Kantoy Mar na lugar, imagahente eskapa antes sa el police. Kung ang mga sigarilyo, ialibayan na estasyon del police sa Talon-Talon. Uno muerto mientras otro persona herido na insidente de tiro na Lamitan, Basilan. Abir otra vez si Emil Tuban. Un persona muerto y el otro herido na incidente de tiro, ya puede arrestar con el uno del dos mga sospechao alina Lamitan, Basilan ayer mediodía. Ya anda alina barangay Matibay este biktima, ya puede identificar polis como si Ahmad Aira Musa, 22 años, de barangay Batu, Lamitan City, Basilan. Na investigasyon del pulisya sale el biktima na casa del Xutia, alina lugar. Ia anda na siya para presta mga tools, ia atraka con ele el dos mga sospechao, ia tira con ele. Iamos el causa del su muerte. Durante aquel tiempo tali el 72 años si Manan Alpa Iraham ta compra ice na shop. Ia tupa con ele el bala perdida na cuerpo. Con el biktima libak kohre na Lamitan District Hospital, ia deklara dead on arrival si Ahmad Aira Musa por causa na tupada de bala na cuerpo.
El akados biktima si Manan Alpa Irahim, ya sostenelang herida de bala na su pies y libraw ya na peligro. Mientras tanto, na follow up de Lamitan Police Station, ya puede aresta con el uno del dos mga suspechaw, ya puede identificar como si Junrel Cain Jundam, 41 años de Barangay Baungos, Lamitan City. Con él ya puede kumpiskal un calibre 45 pistola y 4 mga bala. Y esperanzaman para pintes con él, iman balistik con el kumpiskaw armas de fuego. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un aksidente vehicular el sucede alina Barangay Divisoria ayer tarde. Herido el chofer del motorsiklo y a su angkas y alebajones en el hospital. Nakore sa Linaga Station el un Mitsubishi Montero Gray tamaniha si Abubakar. Sulay, 30 años, iyaman exit iyaman bangga el motorsiklo na di ilakustawa. El chofer del motorsiklo ay parekonoce como si Benhar Sawadi. El angkas si Christine Sawadi, ya sostiene mga herida na cuerpo. Con el mga vehikulo también, ya levayan na estasyon de pulis. Buenas noches, taki al de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto de localized thunderstorms, mientras el calor del tiempo el llega lang na 39 degrees heat index. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Viral na social media el proceso de anoche al Linacali Camins, frontera de un fast food chain, donde tiene trouble el mga hombre armado de baseball bat y kabilya. Na video tadali mira que 3 mga persona el ataka con el víctima y supla de baseball bat, maskin tumbaw na kalsada. Ya se palagas con un víctima takore para na fast food chain y supla también de kabilya. May cosa puede hacer el guardia del fast food cuando sucede el incidente. Magsuspechaw yung munta siguro na tricycle pabulbida rason para pwede kanila asilagas el pulis quien cerca lang na lugar e dayo niya pwede responde. Yaso sa irida el mga biktima quien man hermano yung mga parking boy na lugar. Mientras kung el magsuspechaw yung presenta kung el pulis kung el alcalde ulaso na City Hall indrantes tarde. El alcalde habla que estos mga gente talibas vergüenza imalimahin kung la syudad que hasta baseball bat usa para gulpya maskin tumbaw yan na kalsada mga biktima. Ese klase de suceso hindi buen ejemplo tadali del público particular mga jóvenes. No quiere tolera ese klase de balakto na syudad. Kita causa miedo kung otro mga persona lo mismo mga mayores. Si tiene lugar para mankwento, debe mankwento lang, iaklara mga asunto. Y hindi mas resulta pa asi sintiduele a uno y otro. No mandarin na kung el rabia y pensamiento y corazon para hindi arrepinti después. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Abril 15, 2026. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.